अच्छा तमें पूरा देखा कि आमर 2015 सब कौन कौन सब क्वेश्चन थिला ओपीएससी रो से अनुजाई सिलेबस आम प्रायोरीटी दवा कौटा फास्ट सरिया कौटा सेकेंड सरिया यही भाया क्वेश्चन तुम फास्ट आसुच्छे तुम आउटडेटेड हो गला हु वाज अपॉइंटेड आज द फास्ट भाइस चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग बट ये सब तुम 2015 क्वेश्चन ठीक है तुम करेक्ट आंसर था सब टाइम अरविंद मान तुम खाली क्वेश्चन लेवल देख कि कौ टाइप क्वेश्चन आसूँ तुम 2015 गोटे अपॉइंटमेंट उपर भी गोटे क्वेश्चन आसी देन where was then where was the India's indigenously built anti-tank missile NAG tested fire in July 2015 ये सब तार करंट अफेयर है तो ये सब विषय तो करंट अफेयर सब जहाँ जहाँ सब एवं थोड़ा कौटी नुआ मिसाइल फिसाइल लॉन्च हो कि जहाँ हो आम जो सब न्यूज़ रे भी देखुंत है तो प्रायतः से सब जिन गुड़ा ही तुम पोखरान में तुम टेस्ट होता 2015 नाग गोटे आंटी मिसाइल टैंक then तुम्हारा which NGO is Nobel laureate कैलाश सत्यार्थी associated with माने ये सब से टाइम ना सब से माने से टाइम सब करंट अफेयर जो बचपन बचाओ आंदोलन बचपन बचाओ आंदोलन ने which NGO is Nobel laureate कैलाश सत्यार्थी associated with the बचपन बचाओ अभियान which are the field of the two MOUs signed between the India and the Egypt for the bilateral cooperation on the August 2024. So that is the chada. So this is the current affair. Who is the recipient of the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award for the 2015 माने खेल रत्न ये सब भी अवार्ड आसूँ तुम क्वेश्चन सब लेवल देख तुमर ये MOU साइन है ता विषय गोटे आसला देन तुमर खेल विषय आसला अवार्ड विषय तो फास्ट गोटे तोर अपॉइंटमेंट विषय आसी देन तुमर गोटे साइंस एंड टेक तुम से जो डिफेन्स उपर आसी आ गोटे तुमर 1 2 तुम गोटा सब आसला क्या अवार्ड उपर तो ये टाइप सब तुम क्वेश्चन आसूँ Why was the 50th anniversary of the Indo-Pak War 1965 observed on the August 8 2015 Tashkent it is the day of the mark of the victory of the India चलो what was the Om Prakash Rawat been appointed as तो appointed ऊपर भी तुम सब क्वेश्चन आसूँ जो जोड़ा मैं सब क्वेश्चन देखते ये इलेक्शन कमिशनर से टाइम रही तो ये सब क्वेश्चन एते आमर ना इम्पोर्टाट बट ये टाइप सब क्वेश्चन आसूँ कौटी करंट अफेयर सो व्हाट डिड द नेम ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड शिप दैट हैज बीन गिफ्टेड टू श्रीलंका कौन गोटे इंडियन से टाइम थी ना हूँ बराह से टाइम तुम बराह दिखाई and what is the stand up India champion associated with it is associated with the entrepreneurship and who is the Japan scientist to own the Nobel Prize in medical for the माने तुम अवार्ड उपर एटा को मिसिक तीन टा खंडे आसला तुम कौन जो क्वेश्चन तो जो अवार्ड ऑनर्स गुड़ा भी तुमको टिके देखा पड़ो ये सब प्रिवियस ईयर क्वेश्चन गला आम ये जिन जाना पाइबा हु इज द जापानी साइंटिस्ट से टाइम 2015 कि नोबेल पुरस्कार पाई ना हूँ संतोषी ओर्मा ओमुरा ऑफकोर्स ये सब तुम करंट अफेयर आउटडेटेड हो सारे बट ये तुम देखिए जाना कि तुम कौटू क्वेश्चन आसूँ ये 2015 आम एम 2015 नहीं कि 2025 जाए देखिए कि कौ भाया सब ट्रेंड चेंज है वेयर वाज द फास्ट फेसियल रिकग्नाइजेशन ATM अनवील्ड इन मे 30 2015 तुम चाइना व्हाट वाज द UN डिक्लेरेशन declared the year 2015 as तमरा इंटरनेशनल ईयर ऑफ द सॉइल 2015 थिला which country did top the medal tally at the 15th world champion in athlete held in August एटा से सब जिनस सब अगस्त न्यूज माने 2015 न्यूज which country first woman president was sworn into office in February 2015 छाड़ा तो देख सब कौ सब क्वेश्चन आसूँ तुम करंट अफेयर
where have the remains of a high जो highly advanced water management system of the Indus Valley civilization has been discovered. That is ଧୋଲାବରା ତ ହେଇଥିବ ଆଉ। Consider the following statement regarding the हाथी गुम्फा इनस्क्रिप्शन तुम फास्ट तुम कौन लिखाई खंडागिरी 1820 पाली जेम्स प्रिंस माने ये कौन लिखाई कनसीडर द हाथी गुम्फा स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हाथी गुम्फा हाँ ये तुम आसगला कौन ना तुम स्टाटिक पार्ट से जो तुम 15टा आम जो करेन्ट अफेयर देखिले आम देखिले कि कौ पार्ट सब आसी तुम करेन्ट अफेयर सब कौ पार्ट रू आसी तुम फास्ट देख इंपोर्टाट कि तुम ये 2015 आम जानले कि किसी अवार्ड्स आम देखा जो नोबेल प्राइज सब पाई आम देखा किसी अपॉइंटमेंट आम देखा इंडिया रे हो कि तो जो इंडिया बाहर हो केतेटा फेमस अपॉइंटमेंट्स आम देखा तुम केतेटा डिफेन्स उपर आम देखा तो क्वेश्चन प्रायतः तुम यही फोटो ही 2015 करेन्ट अफेयर रे फ्रेम होता तो से वाइज आम सियाड़ को भी टिके ध्यान देवा जोटा आम स्किप मार दौले बुक ऑनर्स है कि तुम से जो नोबेल प्राइज है ताकू आम टिके देखा। कनसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हाथी गुम्फा इनस्क्रिप्शन तो तुम अरे फास्ट तुम कौन लिखाई हाथी गुम्फा इनस्क्रिप्शन उपर तुमको 4टा देती कौन 2 और 4 कारण तुम हाथी गुम्फा इनस्क्रिप्शन सहित खंडगिरी किसी लेन देन ना पाली भाषा से यूज होनी तो तुम 1820 जेम्स प्रिंसिप तुम हाथी गुम्फा विषय इनस्क्रिप्शन विषय में किसी मत देते बाहर करते कि फाइंडिंग्स तो से जो तुम यही 2टा लाइन ही तापाई योग्य खंडगिरी हाथी गुम्फा इनस्क्रिप्शन में किसी लेन देन ना ही तुम पाली लैंग्वेज यही तुमको काली पढ़ाई हु वाज द कोर्ट फिजिशियन ऑफ द कनिष्का कनिष्कर कोर्ट फिजिशियन किए चरक सुश्रुत तुम फाड़कप्य आ तुम भागवत तुम चरक से टाइम संहिता यही लिखिले तो चरक कहार कोर्ट फिजिशियन थे ना तुम कनिष्का जे कि तुम आसी केबे तुम कनिष्का सॉरी तुम कनिष्का थे तुम कहार कुषाण रोटे किंग थे जी कि तुम ये कुशानासर गोटे किंग थे जी कि तुम 78 आसते माने 78 जिनस सब स्टार्ट है ये तुम शाखा साम्राज्य शाखा सम्राट यही स्टार्ट करते तुम 4th बुद्धिस्ट काउंसिल यही तुम पैट्रोनाइज करते यही तुम चेयरमैन थे जो किंग थे से टाइम रे देन तुम ये कुषाण माना ही आगे गोल्ड कॉइन जारी करते बट तुम कनिष्का गोल्ड कॉइन को वाइड रेंज को नहीं गले और जो थे माने चरक नामक जन थी मेडिसिन ये वाला जी कि चरक संहिता लिखिते जैसे आज आम भी जानी व्हिच इंडियन एस्ट्रोनॉमर गेव द थियोरी ऑफ द अर्थ्स नेचर इज टू अट्रैक्ट थिंग्स व्हिच इंडियन एस्ट्रोनॉमर गेव द थियोरी दैट अर्थ्स नेचर इज टू अट्रैक्ट थिंग्स आर्यभट्ट बराहमिहिर ब्रह्मगुप्त आउ चंद्रशेखर तो आम जो सब क्वेश्चन देखी तुम से टाइम रे तो तुम देखिपार तुम यही भाया क्वेश्चन को भी तुम छाड़बनी ये सब कौ क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर जो तुम साइंस थिला तुम एंशिएंट इंडिया साइंस तो से एंशिएंट इंडिया साइंस रू क्वेश्चन आम आर्ट एंड कल्चर व्हिच इंडियन एस्ट्रोनॉमर गेव द थियोरी ऑफ द अर्थ नेचर इज टू मच अट्रैक्टिंग ना है तुम ब्रह्मगुप्ता तुम देते कि तुम अर्थ नेचर हूँ सब जिन को निज आड़ को टाणव ये तुम ब्रह्मगुप्ता देते which following books was not written by the हर्षवर्धन तुम रत्नवली नागानंदा कादम्बरी आउ प्रियदर्शिक कादम्बरी कारण तुम ये सब कादम्बरी नाटा तुम शुणी थो जदि ये सब क्वेश्चन को केमती टैकल कर कहल तुम धर रत्ननवली तुम नागानंद तुम प्रियदर्शिक कादम्बरी यही 3टा जगह ना तुमको टे नुआ नुआ लगुव बट कादम्बरी नाटा तुमको टे शुणला बेला लगुव जिनस कौन कह फास्ट जो टाइम एग्जामिनर तुम क्वेश्चन बनाए तार मेन टेंशन थाए तुम आंसर तो से जानी ऑप्शन ने मुझे लिखी एक्चुअली कौन देखो एमती गोटे गोटे क्वेश्चन थी गोटे माने गोटे ना तुम जनाशुना थी बाकी 3टा ना तुम कान उठला दिन शुण न तो तुम जानीदेव कि सहीटा ही तुम आंसर से क्वेश्चन में सहीटा ही आंसर एमती किसी मात्रा हो जाए कि एपट सेपट हो जाए बट तुम खास कर 90% ऑफ केस तुम देख जो गुड़ाक सब देख तुम
ମାନେ ଜଣାଶୁଣା ନାଁ ଟିକେ ଥିବ ଯେମିତି ତମର ନାଗନନ୍ଦ ରତ୍ନ ବୋଲି ପ୍ରିୟଦର୍ଶିକା, ଏସବୁ ଜଣାଶୁଣା ମାନେ ଫେମସ୍ ବୁକ୍ସ ନୁହଁ। କାଦମ୍ବରୀ ନା ତୁମେ ବହୁତ ଥର ଶୁଣିଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଯଦି ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ପଢ଼ିବା ତ ଜାଣିପାରିବା କି କାଦମ୍ବରୀ ହିଁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ହର୍ଷ ସରିତା ବି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ହୁ ଡିଡ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଦି ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଦି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦି ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମେଜରମେଣ୍ଟ ତୁମର କିଏ ବାହାର କରିଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ? ତୁମର ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ବୋଧେ। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ତୁମର ଫାଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମେଜରମେଣ୍ଟ ବା ତୁମର ଇଏ ଆର୍ମି ସରି ଶେରଶାହ ସୁରୀ। ଶେରଶାହ ସୁରୀ ତୁମର ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ତୁମର ଶେରଶାହ ସୁରୀ ତୁମର 1540ରୁ ନେଇକି 1555 ଯାଏଁ ଯେଉଁ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଗଲ ବା ତୁମର ହୁମାୟୁନ କିଛି ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରକୁ ହାରିଲା ପରେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ସୁରୀ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଥିଲା, ସେ ସୁରୀ ଡାଇନେଷ୍ଟି ତୁମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମେଜରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ବାହାର କରିଥିଲା। ଦେନ୍ ତୁମର ମୋନୁମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ଡର ମିସମ୍ୟାଚ୍, ତୁମର କିଏ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? କାଲି ଯେଉଁ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ପଢ଼ିଲେ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚରରେ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁ ରାଜା ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ମାନେ ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ବି ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ତୁମର ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଲେ କିଏ? ବୁଲନ୍ଦ ଦରୱାଜା ବାଇ ଦି ଆକବର ଆଣ୍ଡ ଇତିମୁଦ୍ଦୁଲ୍ଲା ବାଇ ଜାହାଙ୍ଗୀର। ତୁମର ଫତେହାବାଦ ମସ୍କ ବାଇ ଦି ବାର୍ବର, ଆଗ୍ରା ଫୋର୍ଟ ବାଇ ଦି ଶାହାଜାହାନ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆଗ୍ରା ଫୋର୍ଟ ବାଇ ଦି ଶାହାଜାହାନ। କାରଣ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଶାହାଜାହାନ ତୁମର କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଶାହାଜାହାନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଜମହଲ ଫାଜମହଲ ସବୁ ବନେଇଥିଲେ କି ଶାହାଜାହାନ। ତ ସିଏ ତୁମର ଆଗ୍ରା ଫୋର୍ଟ ବନେଇ ନାହାନ୍ତି। ତ ଆଗ୍ରା ଫୋର୍ଟ ଆମର ଶାହାଜାହାନ ବନେଇ ନଥିଲେ। ତୁମର ଆକବର, ବୁଲନ୍ଦ ଦରୱାଜା ଠିକ୍ ଅଛି, ଜାହାଙ୍ଗୀର ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇତିମୁଦ୍ଦୁଲ୍ଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ବାବର ତୁମର ଫତେହାବାଦରେ ଗୋଟେ ମୋସ୍କ ବନେଇଥିଲେ, ଫତେହବୁଦ ସିକ୍ରି ବନେଇଥିଲେ ତୁମର ଫିରୋଜ ଶାହା, ବଟ୍ ତୁମର ମସ୍କ ବନେଇଲେ କିଏ ନା ବାବର। ଯେଉଁ ଆଗ୍ରା ଫୋର୍ଟରେ ତୁମର ଶାହାଜାହାନ ସେଟାକୁ ବନେଇ ନଥିଲେ, ଯେ ତାଜମହଲ ବନେଇଥିଲେ। ଆଗ୍ରା ଫୋର୍ଟ ତୁମର ଆକବର ବନେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ନେଟିଭ୍ ରୁଲର ଅଫ୍ ଦି ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଦି ସବସିଡାରୀ ଆଲାଏନ୍ସ। ଏଇଟା ତ ତୁମକୁ କାଲି କୁହାଯାଇଥିଲା କି କିଏ ତୁମର ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ଥିଲେ। ସେ ପହରଦିନ ଇଏ ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରିର। ସବସିଡାରୀ ଆଲାଏନ୍ସ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଥିବା କି ଯଦି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଲା, ଇଏ ଯଦି ବ୍ରିଟିଶ ରହିଲା, ବ୍ରିଟିଶ ଏଇ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଯେତିକ ବି ସବୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆର୍ମି ରହିବ ଏଇଟା ବ୍ରିଟିଶଙ୍କର ରହିବ, ବଟ୍ ପଇସା ଇଏ ଦେବ। ଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଫିସିଆଲ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଇକି ବସିବ, ଆଉ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ନ ପଚାରିକି ବାହାର ସହିତ କୌଣସି ବି ରିଲେସନ୍ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏମିତିଆ ଫାଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ତୁମର ନିଜାମ ଅଫ୍ ଦି ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଯିଏକି ତୁମର 1724 ମସିହାରେ ନିଜାମ ଉଲ ମୁଲ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା, ଯିଏକି ତୁମର ମୁହମ୍ମଦ ବିନ୍, ଯିଏକି ତୁମର ମୁହମ୍ମଦ ବିନ୍ଙ୍କର ଥିଲେ କି ଯେଉଁ ରଙ୍ଗିଲା ଯିଏ ଥିଲେ, ରଙ୍ଗିଲାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ତୁମର ଯେଉଁ ନିଜାମ ଉଲ ମୁଲ୍କ। ସିଏ 1724 ମସିହାରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଇକି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଫାଇଣ୍ଡିଂ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ସବସିଡାରୀ ଆଲାଏନ୍ସ ୱାଇଜ୍ 1799 ଆଡ଼କୁ ତୁମର ହେଇଗଲା, 98 ଆଡ଼କୁ ତୁମର ସବସିଡାରୀ ଆଲାଏନ୍ସରେ ସାମିଲ ହେଇଗଲା। Which act changed the Governor General of the Bengal to the Governor General of the India? ଏ ତ ସବୁ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆସିବ ତୁମ ମତେ ସବୁ ବୋନସ୍ ପଏଣ୍ଟ। କେଉଁଠୁ ତୁମର ବେଙ୍ଗାଲ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ କେଉଁଠୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା? ଆମର ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ 73ରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କ'ଣ ବେଙ୍ଗଲ ହେଲା। ତାପରେ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗାଲଟା ତୁମର 1833ରେ ଯାଇକି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗାଲଟା ତୁମର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ 58କୁ ଆସିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆଟା ତୁମର କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଭାଇସରୟଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଦ 1833 ତୁମର ହେଇଥିଲା କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ 1833। When did Ranjit Singh sign a treaty of the perpetual friendship with the British at the Amritsar? ଅମୃତସର ଠାରେ ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ପର୍ପେଚୁଆଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ତୁମର ସାଇନ୍ ହେଲା, ହୁଏନ୍ କେବେ ସାଇନ୍ ହେଇଥିଲା? ଏବେ ତୁମର 1806 ପାଖାପାଖି ନା 9 ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ କ'ଣ 1809ରେ ତୁମର ସାଇନ୍ ହେଇଥିଲା। ବା ଦେଖ ତୁମର ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ରଞ୍ଜିତ ସିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ 1806ରେ ସାଇନ୍ ହେଇଗଲା, ସେ 1806ରୁ ନେଇକି ସେ ଡେଥ୍ ଯାଏଁ ମାନେ 1838 ଯାଏଁ ବ୍ରିଟିଶ କେବେ ସେ ଏରିଆରେ ପଶିବାକୁ ସାହସ ବି କରିନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ମହାରାଣା ରଞ୍ଜିତ ସିଂଙ୍କର ଡେଥ୍ ପରେ ତାଙ୍କର ସକ୍ସେସର ସବୁ ୱିକ୍ ଥିଲେ, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଆସିଲେ ଲାଷ୍ଟ କିଙ୍ଗ ଆମର ଥିଲେ କିଏ? ତୁମର ଦାଲିପ ସିଂ। ତୁମର କିଏ ଥିଲେ? ଦାଲିପ ସିଂ। ଦାଲିପ ସିଂ ଯିଏ ଥିଲେ ତୁମର ସେ ଥିଲେ ତୁମର ଲାଷ୍ଟ ରାଜା। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଆସିଥିଲେ, ବ୍ରିଟିଶ ତୁମର 1809
1948 ସୁଦ୍ଧା ପୁରା ଯେଉଁ ଅମୃତସରକୁ ବା ପୁରା ପଞ୍ଜାବକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ତମର କିଏ ଇଏ ତମର ରାଜା ରଣଜିତ ସିଂ କିଏ, ଯିଏକି ତମର 12ଟା ମିସେଲ୍ସକୁ ଏକ କରିଦେଇଥିଲେ, ବା ପଞ୍ଜାବରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ 12ଟା ମିସେଲ୍ସ ଥିଲା ତାକୁ ମିଶେଇକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଞ୍ଜାବ ରାଷ୍ଟ୍ର ଇଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ହୁ ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ with the introduction of the local self government in the India। ତ ଲୋକାଲ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବାପା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଲର୍ଡ଼ ରିପନକୁ। ଲର୍ଡ଼ ରିପନ ହେଉଛି ତମର ଲୋକାଲ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଯିଏକି ତମର ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା 1882ରେ, ତମର 1882ରେ ଯେଉଁ ତମର ଲର୍ଡ଼ ରିପନ ଥିଲେ, ସେ ଲର୍ଡ଼ ରିପନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତମର ଆସିଥିଲା ଗୋଟିକି ତମ ଲୋକାଲ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ବା ତମ ଲୋକାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ବି କିଛି ପାୱାର ଦିଆଯାଉ, ଯେମିତି ସେ କିଛି ସେଲ୍ଫ ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବ। ତ ସିଏ ଥିଲେ ତମର ଲର୍ଡ଼ ରିପନ, ଯିଏକି 1882ରେ ଏସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ which place did କୁଂୱର ସିଂ a leader during the revolt of the 1857 is belong to। କୁଂୱର ସିଂ କେଉଁଠି ଥିଲେ? କୁଂୱର ସିଂ ତମର ଆମର ଜାଣିଥିବେ, ଦେଖ ତାନ୍ତିଆ ଟୋପେ ତମର କାନପୁରରୁ ଥିଲେ କି? ତାନ୍ତିଆ ଟୋପେ ଥିଲେ ତମର କାନପୁରରୁ, ଯାହାକୁ ତମର ସେ ଯେଉଁ ବାଲାଜୀ ବାଜିରାଓ ଯାହାର ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ତମର ନାନା ସାହେବ ବୋଲି କୁହ। ଦେନ୍ ତମର ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ତମର କେଉଁଠୁ? ତମର ଝାନ୍ସିରୁ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ଝାନ୍ସି ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ। ଲକ୍ଷ୍ନୌରୁ ଲଖୁଥିଲେ ତମର ବେଗମ ହଜରତ ମହଲ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର ବେଗମ ହଜରତ ମହଲ। ଦେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର ଲକ୍ଷ୍ନୌ MP। ଦେନ୍ ତମର ଦେଉଛି, ଦେନ୍ ତମର ଥିଲେ ବିହାର ଥିଲେ ତମର କୁଂୱର ସିଂ ହେଲା। ବିହାରର ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ତମର କେଉଁ ମାନେ ସବୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଥିଲେ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଘୋଷିବ ହେଲା। ତ କରେକ୍ଟ କ୍ରୋନୋଲୋଜି ଅର୍ଡ଼ର ଅଫ୍ ଦି ତମର ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ତମର ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ସେ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟରୁ ଏମିତି କ୍ରୋନୋଲୋଜି ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ତ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଫାଷ୍ଟ ତମର ଚୋରିଚୋରା ହେଇଥିଲା, ନା ମଲ୍ଲେ ମିଣ୍ଟୋ ହେଇଥିଲା, ନା ମଣ୍ଟ ଫୋର୍ଡ ହେଇଥିଲା, ନା ତମର ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା? ତମର ଜାଣିଥିବ କି ଲାଷ୍ଟ ତ ଆମର ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ, ସେଠି ଆମର ଫାଷ୍ଟ ତମର ହେଇଥିଲା କି ମଲ୍ଲେ ମିଣ୍ଟୋ ପରେ ତମର ହେଇଥିଲା କି ତମର ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚ, ସରି କ'ଣ ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ IV ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟଟା 2, ତାପରଟା 4, ତାପରେ ଆମର ଚୋରିଚୋରା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ 1, ତାପରଟା 3 ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚ। ଆନ୍ସର ନମ୍ବର B। ଏମିତିଆ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲି ତମେ ଦେଖିବ, ଯେଉଁ ଧର ଇଏ ଗୁଡ଼ା ଖାଲି ଘୋଷିକି ଛାଡ଼ିଦେବନି, ତାର କ୍ରୋନୋଲୋଜି ବି ଦେଖିବ କେଉଁଟା କାହା ପରେ ହେଇଛି। ଆନ୍ସର ଇଜ୍ B। Where did the ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ହୋଷ୍ଟ ଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫ୍ଲାଗକୁ ସେ କେଉଁଠି ମାନେ କ'ଣ ଇଏ କରିଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସୁଥିଲେ ଜାପାନରୁ, କିଛି ଟାଇମ୍ ରହିଥିଲେ ତମର ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟରଟା ତମର କେଉଁଠି? ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟର ତମର ହେଲା ଆଣ୍ଡାମାନ ଆଣ୍ଡ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ। ସେଠି କିଛି ସମୟ ରହିକି ଜାତୀୟ ପତାକା ଲଗେଇଥିଲେ। ଖାଜାର ଲେକ୍ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ତମର ଯେଉଁ ଖାଜାଇଦ ଲେକ୍ ଅଛି, ତ ଖାଜାର ଲେକ୍ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ଏ ଗୋଟେ ସେଇଭଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍, ସରି କ'ଣ ତମର ଜିଓଗ୍ରାଫିର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏସବୁ। ମିନିକୟ ଆଣ୍ଡ ଦି ସୁହେଲି ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ ସେପାରେଟେଡ୍ ବାଏ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ 9° ଚ୍ୟାନେଲ। ତ ମିନିକୟ ଆଉ ସୁହେଲି ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏସବୁ କେଉଁଠି ଅଛି? ତମେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲା, ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଅଛି, ସେ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପରେ ଗୋଟେ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି, ତା ନାଁ ହେଲା ମିନିକୟ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଆଉ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ସୁହେଲି ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବୋଲି ଅଛି। ସିଏ ତମର ଏଇ 9° ଲାଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଲାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା ଅଲଗା ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହୁଛି କି ମିନିକୟ ଆଉ ସୁହେଲି ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଜ୍ ସେପାରେଟେଡ୍ ବାଏ ହୁଇଚ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଚ୍ୟାନେଲ? ଇଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ 9° ଚ୍ୟାନେଲ। କାଜିରଙ୍ଗା ତମର KBR ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଆଟ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଦି KBR କ'ଣଟା ଏମିତି ଲେଖିଦେଇଛି ବୋଧେ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହାଇଦ୍ରାବାଦ KBR ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ କ'ଣ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ KBR କ'ଣ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଲେଖିଦେଇଛି, ମୁଁ ଠିକ୍ ସେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିପାରୁନି, ଦେଖିବା ତାକୁ। KBR सर हैदराबाद KBR नेशनल पार्क। ଫୁଲ୍ ଫର୍ମଟା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ସବୁ, ଦେଖ ଯେତେ ସବୁ ପଢ଼ିକି OPSCରେ ସବୁ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। where the ନର୍ମଦା ରିଭର ଇଜ୍ ଅରିଜିନେଟ୍। ନର୍ମଦା ରିଭର କେଉଁଠୁ ଅରିଜିନେଟ୍ ହେଇଛି? ତମର ନର୍ଥ ଅଫ୍ ଦେଖ ସତପୁରା ରେଞ୍ଜ ପଢ଼ିଲେ ଯେ, ବଟ୍ ତମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ପକେଇଲା ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣରୁ, ନା ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପାର୍ଟରୁ, ନା ତମର ସଦର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଲୋପରୁ। ତମର ଇଏ ବାହାରିଛି ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ସତପୁରା, ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ମାନେ ଏଇପଟ ସାଇଡ଼, ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ସାଇଡ଼ରୁ ତମର ବାହାରିଛି ନର୍ମଦା, ବାହାରିକି ତମର ସେ ଯେଉଁ ବିନ୍ଧ୍ୟାନ ଆଉ ସତପୁରା ଦେଇକି ତମର ଆରବିଆନ୍ ସିରେ ଡ୍ରେନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଦେନ୍ ତମର ସତଲେଜ ରିଭର କାହା ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ? ସବୁ ଜାଣିଥିବ, ଇଣ୍ଡସ୍ ରିଭର ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ।
ତ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀର ଗ୍ଲାସିୟର ଲେନ୍ଥ କେତେ? 90 ବୋଧେ ନା 30 କିଲୋମିଟର। ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଗ୍ଲାସିୟର ଲେନ୍ଥ ବି କେତେ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଓପିଏସସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। Which of the following region is the famous for the Sahyadris? Sahyadri ହେଲା western घाट। ତାପରେ eastern most point of the east coast corridor is eastern most of the east west corridor। east west corridor ସବୁଠୁ eastern point ଇମ୍ଫାଲ ନା ତମର ଅଗରତାଲା ନା ତମର ସିଲଚରା ନା ତମର କୋହିମା। ତମର ଇମ୍ଫାଲ ସିଲଚରା ଏସବୁ କୋହିମା ଆଉ ତମର ଇମ୍ଫାଲ ହେଲେ ତାଙ୍କର ସେଠିକାର ମଣିପୁର ଆଉ ଏହାର ରାଜଧାନୀ। ଦେନ୍ ସିଲଚରା ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ସେ ହେଉଛି ତମର ଟୋଟାଲ ଇଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ କରିଡର ସବୁଠୁ ଇଷ୍ଟର୍ନ ମୋଷ୍ଟ ପାର୍ଟ। ଇନ୍ଦିରା ପଏଣ୍ଟ ତମର କୋଉଠି ଅଛି? ଇନ୍ଦିରା ପଏଣ୍ଟ ତମର ଯେଉଁ ଗ୍ରେଟ୍ ନିକୋବର କହିପାରିବ ନା ଲିଟିଲ, ହଁ ଗ୍ରେଟ୍ ନିକୋବର ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ତାକୁ ତମେ କହିପାରିବ। ସେ ଯେଉଁ ଇଏ ମାନେ ତମର ଏଠି ଏମିତି ଡିଭାଇଡ ହେଇକି ନାହିଁ କି, ତମର ଯେଉଁଟା ନିକୋବର ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି ଇଏ ତମର ଧର ରହିଲା ଯେଉଁ କ'ଣ ଅପର ମିଡିଲ ଲୋୟର ଯେତିକି ସବୁ ରହିଲା ତମର ଗ୍ରେଟ୍ ନିକୋବର ମିଡିଲ ଲୋୟର ଦେନ୍ ତମର ଲାଷ୍ଟରେ ଲିଟିଲ। ତ ଏଇଭଳିଆ ତମର ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ବି ଯେଉଁ ଆଉ ଇଏ ସବୁ କାହାର ପାର୍ଟ? ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ପାର୍ଟ ହେଉଛି ଆର୍କାଇଓମା ମାଉଣ୍ଟେନ୍। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆର୍କାଇଓମା ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଯେଉଁଟାକି ତମର ଅଛି କେଉଁଠି? ମିଆଁମାର ସାଇଡ଼ରୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇକି ଆସିଛି। In our country, the second largest area is occupied by କୋଉ ଦ୍ୱାରା ତମର? It is the alluvial red soil, first alluvial soil, then it is a red soil। ସବୁ ତମର କ୍ଲାସରେ ହେଇଥିଲା କୋଉ ସଏଲ ତମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ସବୁ ପାଆନ୍ତି, ସେଇ ସବୁ ଉପରେ ହିଁ ଆସୁଛି ତମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଖାସ କରି which one of the following state possess the largest forest area? ସବୁଠୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଫରେଷ୍ଟ ଏରିଆ କାହାର? ଏମ୍ପିର। ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଫ୍ ଦି ମାଙ୍ଗାନିଜର ସବୁଠୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ବୋଧେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ଇଜ୍ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ଭ୍ୟାରି ବାଇ ଦି ଇୟର ଇନ୍ ସବୁ 15 ସେ ଟାଇମରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲା। ଏବେ ସବୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ଟୋଟାଲ ସର୍ଫେସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ? ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପର ଟୋଟାଲ ସର୍ଫେସ୍ 32 ନା 32 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ତମେ ଦେଖ ହେଲା। ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପର ଟୋଟାଲ ସାଇଜ୍ ତମର ସେଠି ଗ୍ଲାସିୟରର ସାଇଜ୍ ମାନେ ସେ ଟାଇମରେ 2015 ଏଇ ଟାଇପର ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିଲା। ଆମେ ଦେଖିବା କି 2010 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବା କି ଆମକୁ କେଉଁଠୁ କେତେ ରେଞ୍ଜରେ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ତ ଇଏ ସବୁ ହେଲା 2010ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 15ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତାପରେ କାରାଗାଣ୍ଡା କୋଲ୍ ବେସିନ୍, ଇଜ୍ ଦ କାଜାକିସ୍ତାନର ହେଉଛି ତମର କାରାଗାଣ୍ଡା କୋଲ୍ ବେସିନ୍। ଦେନ୍ ତମର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କାର୍ଡସ୍ ଟୁ ଦି ଭୋଟର୍ସ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କାର୍ଡସ୍ ଟୁ ଦି ଭୋଟର୍ସ ଏଇଟା ତମର କୋଉଠି ଦିଆଗଲା? ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ ଅଫ୍ ଦି ଭୋଟର ତମର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ପିପୁଲ୍ ଆକ୍ଟ। ଦ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ପିପୁଲ୍ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ 1958 ଏଟା ନୁହଁ, ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପିପୁଲ୍ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ 1951 ଏଟା। ସେଇଠୁ ତମର ଜିନିଷ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତମର କେତେ କେଉଁ ମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍ଟି ହେବେ, କାହାକୁ ତମେ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାର୍ଟି କୁହ, ସେମ୍ବଲ୍ ସବୁ କ'ଣ ରହିବ ଏସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ତମର ଏଠି ତମର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ଆକ୍ଟରେ, ଯେଉଁଟାକି ତମର କାର୍ଡ଼ର ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ବି ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ପ୍ରୁଫ୍ର ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ବି ଅଛି। ହୁ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମି ଆଜ୍ ଦି ବୁଲକ୍ କାର୍ଟ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍? କିଏ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଥିଲେ କି ତମ ଇକୋନୋମିଟା ଗୋଟେ ବୁଲ୍ ଲକ୍ କାର୍ଟ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍? ଏସବୁ ନା ହେଉଛି ତମର ଲୋଏଟ୍ ସୁସେନ୍ ରୁଡୋଲ୍ଫା। ଏସବୁ ବେସିକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆ ଇକୋନୋମି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ଏସବୁ ବେସିକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତ ଜିନିଷ ସବୁ ବେସିକ୍ରୁ ହିଁ ଆଗରୁ ଅଧିକା ଆସୁଥିଲା। And what will follow if a money bill is substantially amended by the Rajya Sabha? What will follow if a money bill is substantially amended by the Rajya Sabha? The Lok Sabha may still proceed. The Lok Sabha cannot consider further. The Lok Sabha may send for the reconsideration or joint sitting. Lok Sabha may still proceed. Lok Sabha cannot consider further। ଯଦି ମନି ବିଲ୍ରେ ତମର କିଛି ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ କଲା, ଲୋକସଭା ମେ ଷ୍ଟେଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଫର୍ ଦି ରିକନସିଡରେସନ୍। ସେଟା ତାଙ୍କ ମନି ବିଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ତ ତମର ଲୋକସଭା ମେ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ରୋସିଡ୍, ତମର ଯାହାହେଲେ ବି ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବ କି ନ ମାନିବ ସେଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ରାଜ୍ୟସଭା ଇଜ୍ ଏ ଡିଜଲ୍ଭ ଆଫ୍ଟର ଏଭ୍ରି 6 years, ମାନେ ଏଭ୍ରି 2 years, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ସବଜେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଡାଇଲ୍ୟୁସନ୍। କୁହନ୍ତି କି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ହେଉଛି 6 ବର୍ଷ, ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷରେ ଥରେ ମାନେ 1/3 ଏମ୍ପ୍ଲୟି ବା ତାଙ୍କର ଯେତିକି ସବୁ ଥାଆନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଆନ୍ତି, କିଛି ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ତମର କେବେ ବି ଡିଜଲ୍ଭ ହୁଏ ନାହିଁ।
6 ବର୍ଷ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ଦି ଜେନେରାଲ୍ ପ୍ରପୋଜ୍ ବଟ୍ ଯଦି ଥିବ ଅପସନ୍ ନନ୍ ଅଫ୍ ଦି ତାର କୌଣସି ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ନାହିଁ ତ ମାରିବ। ଏ ମନି ବିଲ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଓନ୍ଲି ଇନ୍ ମନି ବିଲ୍ ଓନ୍ଲି ତୁମର କେଉଁଠି ଲୋକସଭାରେ ହିଁ ହେଇପାରିବ। ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଇଜ୍ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍ ଇନ୍ ଦ କେଉଁଠି ତୁମର ଅଛି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ତୁମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି ତୁମର ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ। ଦେନ୍ ଦି ପାୱାର ଟୁ ଇସ୍ୟୁ ଦି ଅର୍ଡ଼ିନାନ୍ସ ଅଣ୍ଡର ଆର୍ଟିକଲ୍ 1 to 3 ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଅଫକୋର୍ସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ତ ଥିବ। ଦ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ଦି ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର pronounced in the doctrine of the जो बेसिक स्ट्रक्चर तुमर केशवानंद भारती केस जानिथिबो। दिस कैन बी इश्यू बाय हाई कोर्ट ओनली सुप्रीम कोर्ट ओनली बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट रो तुमर आर्टिकल 32 वाइज तुम हाई कोर्ट रे आर्टिकल 2 to 6 वाइज एटा किंतु टिके ब्रॉडर एटी ओनली तुम फंडामेंटल राइट में जाई परिबो। एटी फंडामेंटल राइट फॉर डीपीएसपी पे भी तुम जाई परिबो। First stage to establish the लोकायत it is the राजस्थान सॉरी महाराष्ट्र फास्ट तुम ये तुम राजस्थान पंचायत राज तुम फास्ट महाराष्ट्र जे कि लोकायुत बिल को आनी तो 2000 माने तापर फास्ट थिला तापर तुम अन्ना हजारे कथा शुणी तुम लोकायुत 2014 The first committee to demand unconstitutional recognition for the पंचायत पाए अनकन्स्टिट्यूशनल कन्स्टिट्यूशनल रिकग्नाइजेशन को कमिटी द्वारा फास्ट माने आसला दैट इज अशोक मेहता और दी एल एम सिंघवी कमिटी हिस्टोरिकली किंतु तुम मेन अशोक मेहता कमिटी टू फास्ट डिमांड कन्स्टिट्यूशनल रिकग्नाइजेशन फॉर द पंचायत। अच्छा देन तमर collegium system is introduced in relation to the executive, legislator, judiciary or union state, of course the legislator sorry judiciary ए दुईटा collegium system ए टाइम जिन सब गोटे कन्फ्यूजिंग पकई दिए कारण जदि तुम collegium system कथा भाव तुम प्रेसिडेंट भी यूज हुए भाइस प्रेसिडेंट भी तुम यूज हुए आ गोटे तुम जुडिशियरी मेन collegium system जो अपॉइंटमेंट हुए एक्चुअली जो अपॉइंटमेंट हुए ये सब माने लिखिया कथा जो अपॉइंटमेंट हुए सी तुम कॉलेजियम सिस्टम साहाଯ୍य हुए बट प्रेसिडेंट को आम अपॉइंट करती ना ये तुम कॉलेजियम जो माने सिस्टम थ्रू ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट दी आसती तो ये मेंशन करिया कथा छुआ सब जानिए केमती। अच्छा सेंट्रल विजिलेंस कमिशन सेटअप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द दैट इज सांथानाम कमिटी तुम सेंट्रल विजिलेंस कमिशन जे कि तुम केबे आसला 1962 रु 1963 रे एनफोर्स है सीबीसी कमिटी ओनली फॉर द विजिलेंस। देन अमेंडमेंट फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स तुम 42nd नंबर अमेंडमेंट कि तुम गोटे अमेंडमेंट फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द ट्रिब्यूनल्स जो ट्रिब्यूनल गुड़ाक बाहर से ट्रिब्यूनल्स कमी एडमिनिस्ट्रेशन गोटे अमेंडमेंट आसाला तुम 42nd नंबर अमेंडमेंट तो देख 42nd नंबर अमेंडमेंट केते कौन लिखला बट सी तुम पचारा अमेंडमेंट फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से जो 42 रे लिखा है मुझे ग्यारंटी दे कहूँ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कथा बहुत पिला पढ़ी नथिबे सी खाली पढ़देले मिनी कन्स्टिट्यूशन ये सी तापर छाड़देले बट तुम एग्जामिनर क्रैक कर जोड़ा छुआ सब छाड़ी देते बुझे तो द कमिटी ऑन द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स तापे को कमिटी आसला इट इज द भोरा कमिटी तुम आसला जो तुम ये कमिटीज गुड़ाक तुम मन रख तुम पंचायत जिते कमिटी है लांगुएज जिते कमिटी है इलेक्शन जी सब कमिटीज आसी तो बोहरा कमिटी तुम आसला क्रिमिनलाइजेशन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉइंट तुम कौटी हुआ वाज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉइंट तुम यूएन जनरल असेंबली यूएन ह्यूमन एनवायरनमेंट तुम यूएन जनरल यूएन वर्ल्ड कमिशन ऑन द एनवायरनमेंट एंड द डेवलपमेंट यहाँ तुम WCDE यहाँ तुम नाटा मुझे मन पड़ानी इट इज द वर्ल्ड कमिशन ऑन द एनवायरनमेंट एंड द डेवलपमेंट तो तुम फास्ट आसला जो तुम सस्टेनेबल डेवलपमेंट फास्ट टर्म ये कॉइन होता और देखो आमर जो 5 ईयर प्लान आसला से 5 ईयर प्लान तुम देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ना मेंशन होगी आसला इनक्लूसिव ग्रोथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो फास्ट पॉइंट होता तुम यूएन WCED तो गोल ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट तुम कौन थी तो गोल हूँ टू इनश्योर क्वालिटी ऑफ
life to the present and the future generation ଜାଣିଥିବ। Per capital consumption as the property measure first used by ଆମର per capital consumption କୁ ଦେଖାଯିବ ତମ ଦେଶର ପଭର୍ଟି ମେଜରରେ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ କିଏ କହିଥିଲେ? ଇଟ୍ସ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ B.M. ଦାଣ୍ଡେକର ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ ନାଥ। ଏଇଟା ଦାଣ୍ଡେକର ଆଉ ରଥ କମିଟି ତମର କହିଥିଲା କି per capital ଇନକମ୍କୁ ଏବେ ୟୁଜ୍ କରାହେବ ତମର କେତେ ତମର ଅଛନ୍ତି ଇଏ କ'ଣ ପଭର୍ଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦାଣ୍ଡେକର ଆଣ୍ଡ ଦି ରଥ। Economists relating poverty with entitlement the economist relating the poverty with entitlement କେତେ ସବୁ ନାଁ ଆସୁଛି ତମେ ଦେଖୁଛ ତ 2014 ତ ଅମର୍ତ୍ୟ ସେନ ଆମେ ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ବଟ୍ ଦେଖୁଛ ତ ସବୁ କେମିତି ଆସୁଛି। ଇକୋନୋମିଷ୍ଟରୁ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲାଣି। ସେ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ କ'ଣ ଏ ଦେଖ କିଏ ସବୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ ରିଲେଟିଂ ଟୁ ଦି ପଭର୍ଟି ୱିଥ୍ ଏଣ୍ଟାଇଟଲମେଣ୍ଟ ସେ କିଏ ଥିଲେ? ଆଉ ଯେଉଁ ତମକୁ ପଚାରିଥିଲା ଇକୋନୋମିର ଯେଉଁ ଏଇ କନସେପ୍ଟଟା କିଏ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ସବୁ ନାଁ ଦେଖୁଛ ନା ଖାଲି ନା per capita ଇନକମ୍ ତମେ ସବୁ ସାରିଦେଲ ସବୁ ଜାଣିଦେଲ ବଟ୍ ତମକୁ ପଚାରିଲେ କି ମେଜର ପାଇଁ କେଉଁ କମିଟି ଫାଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 2015ରୁ ତମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିପାରିବ। ମାନେ OPSCରେ ବି ତମେ ଜାଣିପାର କି ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଛାଡ଼ିବନି। ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ତମେ ପଢ଼ିବାର ଥିବ ଟିକେ ଏଗୁଡ଼ା ବି ଦେଖିବ କ'ଣ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି କେଉଁ ସବୁ କମିଟିଜ୍ ଆସିଥିଲେ। ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଇଜ୍ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ତମର ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ହେବ ହ୍ୱେନ୍ ଦି ମୋର୍ ଦେଖିଦ ଚାର୍ଜ କମ୍ ଅଛି ପଚାର ବୁଝିବା। ଇଟ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ଏ ଇକୋନୋମିକ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଏଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଏନ୍ସ୍ୟୁରିଂ ଦି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଆକ୍ସେସ୍। ତାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ୱିଥ୍ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍। ମାନେ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଉଛି ମୁଁ ମୋ ସହିତ ଇକୋନୋମି ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଯେମିତି ତମକୁ କହିଥିଲି। ଷ୍ଟେପ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ এটা কাহাକୁ କହନ୍ତି? ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଇନ୍ ମେଗା ଟାଇଟଲ୍ ଆଡପ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଭିଲେଜ୍ ବାଇ ଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ଦି ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ୍ ଆଡପ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଭିଲେଜ୍ ବାଇ ଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ରାଞ୍ଚ। ଅଫକୋର୍ସ ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଭିଲେଜକୁ ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିଦେଲ ଦେନ୍ ସିଏ ହିଁ ତମର ଗୋଟେ ୱେ ହେଇଯିବ କ'ଣ ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ର। ସେ ଲେଖିଲା କି ଷ୍ଟେପ୍ ଟୁୱାର୍ଡ ଦି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ ତମର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବି ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଆସିଥିଲା ତମର ଗୋଟେ ଲୋକାଲ ଲେବୁଲରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ନିଜେ ଗୋଟେ ବଡି ପଇସା କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାର। ଗ୍ରେଟ୍ ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତମର ଦି ଗ୍ରେଟ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତମର 1921ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ହେଲା। ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ତମର ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁଠି କହିଲ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ। ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତମ ପୁରା ଗୋଟେ ଦେଶରେ ଥିବା ୱାର୍କଫୋର୍ସ ମାନେ 18 ବର୍ଷରୁ 60 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତେ ୱାର୍କଫୋର୍ସ ଥିବେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେଶର ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି ଅନ୍ ଦି ରେସିଓ ଡେଫିନିସନ୍ ମିନ୍ସ ତମର ନନ୍ ୱାର୍କିଂ ଟୁ ଦି ୱାର୍କିଂ ଦେନ୍ ତମର ଏଜ୍ ଟୁ ଦି ଟୋଟାଲ ଫିମେଲ୍ ଟୁ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ୱାର୍କିଂ ଇନ୍ ଟୋଟାଲ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି ଇନ୍ ରେସିଓ ଡିଫାଇନ୍ ତମର କ'ଣ ଡିଫାଇନ୍ କରେ? এটা তোমার হচ্ছে দ রেসিও অফ দি নন ওয়ার্কিং পপুলেশন টু দি ওয়ার্কিং পপুলেশন ইজ কল্ড আজ দি ডিপেন্ডেন্সি রেসিও। মানে ডিপেন্ডেন্সি ଏବେ ତମର ଧର କେଉଁ ତମ ବାପା ମା ସବୁ ବୁଢ଼ା ହେଇଯିବେ ପୁରା ବୁଢ଼ା ହେଇଯିବେ ସେମାନେ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସିରେ ଆସିବେ। ତ ସେ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି ରେସିଓକୁ ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିବା? ଯେତେ ପର୍ସନ୍ ଆମର ନନ୍ ୱାର୍କିଂରେ ଅଛନ୍ତି ଡିଭାଇଡେଡ଼ ବାଇ ଯେତେ ଆମର ପର୍ସନ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏମ୍ ଟୁ କଭର ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଏଗନେଷ୍ଟ ଦି 7 ଡିଜିଜ୍ ତମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ମିଶନ ସେଟା କ'ଣ ମିଶନ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁଷ ସରି ମିଶନ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁଷ ତମର ଆସିଲା ଏମ୍ ଟୁ କଭର ଦି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଏଗନେଷ୍ଟ ଦି 7 ଡିଜିଜ୍ 2014ରେ ଆସିଥିଲା ମିଶନ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁଷ। ଇଏ ଗୋଟେ ଅମ୍ବ୍ରେଲା ସ୍କିମ୍ ଯାହା ଭିତରେ ଆହୁରି ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍କିମ୍ ସବୁ ଅଛି। ତ ମିଶନ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁଷ ତମର ଆସିଥିଲା ଏଇ 7ଟା ଡିଜିଜ୍ ବିଷୟରେ କଭର ପାଇଁ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ। ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ତମର ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଉଛି 6ରୁ 16 ଯାଏଁ ମୁଁ 4ରୁ କହୁଛି 6ରୁ 16 ଯେଉଁଟାକି ତମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ଲେଖାଯାଇଛି ତମର ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଛୁଆଙ୍କର କେତେ ବର୍ଷରେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିବେ। 6ରୁ 14 ବର୍ଷର ଛୁଆ ରାଇଟ୍ ହେଉଛି ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ତ ସେ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ତମର ସେଇ 6ରୁ 14 ବର୍ଷର ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ। ତାପରେ MRTP ଆକ୍ଟ 1969 ତମର କୋଉଠୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କଲା? ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର ରିପ୍ଲେସ୍ ବାଇ ଦି କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି 2002 ତମର MRTP ଆକ୍ଟ ତମର ରିପ୍ଲେସ୍ କଲା କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆକ୍ଟ। ସେ ଟାଇମ୍ର ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଆଉ। ମାନେ ଦେଖ ସେ ଯେତିକ ଯାକ ବି ଆମ ସିଲାବସ୍ରେ ତମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଉଠେଇକି ଆଣିଛି ସବୁ ଯାକ କେଉଁ ଡେଟ୍ ହେଇଥିବ କାହା କାହା ନାଁ ହେଇଥିବ। ଏଇଟା ତମ କନସେପ୍ଟ କହୁଛି ବେଶୀ ଦେଖାଯାଉଛି କନସେପ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖା ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ। ତମର ତମେ ଯଦି ଜାଣିଥିବ ଜିନିଷ ଯଦି ଭଲସେ ବେସିକ୍ କ୍ଲିୟର ଥିବ ଟିକେ ଯଦି ଘୋଷିଥିବ ଏସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ତ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଛି ତମକୁ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଥିଲା ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ
पढ़ुच अलग बट क्वेश्चन रिलेटेड प्रिवियस क्वेश्चन तुमको या कहे कि मु केते अमाउंट कष्ट करी है देन तुम ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट कौन ये हम तुम ग्रॉस फाइनेंशियल डेफिसिट माइनस जो इंटरेस्ट पेमेंट करदेवी चार्ज कम अच्छी छाड़देव इट इज द ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट देखो कौन कह इकोनोमिक्स क्लास सब देखा कौन तुम सब ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट कौन ये सब जिन बट खास कर क्वेश्चन गुड़ाक देखी बाय इन वन मार्केट सेल इन अनदर साइमल्टेनियसली ताकू कौन कह जाए दैट इज कॉल्ड एज द आर्बिट्रेज आर्बिट्रेज जदि बाय इन वन मार्केट सेल इन अनदर ताकू आर्बिट्रेज कह जाए द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ द एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक होचंती तमरो किए इट इज योर के भी कामनाथ तमरो करेंट प्रेसिडेंट ऑफ द 2015 थे छाड़ द हालोफाइट्स इज प्रिफर्ड टू ग्रो ऑन द हालोफाइट्स माने तमरो सॉइल भी ग्रो करी पारिबे थिक वेजिटेशन ऑफ द मैनग्रोव सुंदरवन देन तमरो ब्रॉड लीफ डेसिडियस फॉरेस्ट आर द टाइप ऑफ द ब्रॉड डेसिडियस फॉरेस्ट आर द टाइप ऑफ द monsoon region ब्रॉड लीफ थाए देन तमरो एसोसिएटेड विथ द म्यूचुअली बेनिफिशियल तमरो एटा कोन म्यूचुअली जो मान न्यूट्रलिज्म में सिम्बायोसिस न्यूट्रलिज्म रे कहीं भी तुम लाभप्रद हुए ना सब जाक तुम प्लस प्लस माने न्यूट्रल सब रही बट तुम सिम्बायोसिस जमी तुम भेनम फिल्म देखी ये कतरू लाभ पाऊ ये लाभ पाऊ फ्लेसिस्टेम थिक कटल स्टोर्स वाटर इन तुम ऑप्ट्यूना कौटा ऑप्यूंटिया द फ्लेस स्ट्रेम ये सब जिन देखा ना ये सब जिन माने तुम देख क्वेश्चन सब कौटू माने पिक हो द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ द फ्रेश वाटर जो तुम अच्छे कौटी पोल आउ आइस टाइप देख ये तुम 3 थर कही ना कि कौट अधिक वाटर अच्छे से टाइप भी तुम क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन आसूला विंटर लॉन्ग ग्रोइंग सीजन इन फ्यू मंथ तुम से तुम कह दि तुंद्रा इकोसिस्टम तुम विंटर लॉन्ग हम ग्रोइंग सीजन इज फ्यू मंथ pyramid is always erect in a stable ecosystem the pyramid is always erect in a stable ecosystem that is pyramid of energy जोटा कि सब बेले तुम अपराइट हुए केबे भी एनर्जी तलू आसे ना एनर्जी सब बेले तुम अपराइट तुम हुए कौन जो ट्रायंगल देखिए जो टाइम पढ़ा कौन एनवायरनमेंट माराथन द रोल ऑफ द बैक्टेरिया इन द इकोसिस्टम बैक्टेरिया रोल कौन तुम इकोसिस्टम रे टू रिसाइकल द न्यूट्रिएंट्स तुम जो आम जो टाइम देखा एनवायरनमेंट से साइकेल सब देखा न्यूट्रिएंट साइकेल रॉक साइकेल तो से सब चैप्टर जो टाइम करवा जो 2-3 दिन भितर करवा जियोग्राफीटा सरला करवा आम एनवायरनमेंट बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वाटर इज एनहांस बाय बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जो तुम इंक्रीज इन द ऑर्गेनिक लोड इंक्रीज इन द ऑर्गेनिक लोड हेले तुम केमती तुम फाइटोप्लैंक्टन्स मैंने आसिक आल्गाई ब्लूम हुए आम सब जिन देखा तुम एनवायरनमेंट ग्रीन प्लांट रिलीजेस CO2 इन डे टाइम एंड O2 इन नाइट टाइम ना O2 इन डे टाइम एंड CO2 से आम जानी कि कौन उद्भिद खाद्य प्रस्तुति करने टाइम रे अंगारकाम्ल यूज करे तो आंसर हो बोथ रिलीज O2 इन द डे टाइम एंड CO2 इन द नाइट टाइम तुम जो टाइम खाद्य प्रस्तुति है से तुम ऑक्सीजन छाड़देला आ राति से अंगारकाम्ल छाड़े से जो कहती कि राति तुम गछ तले शोब ना कारण राति तुम गछ किसी अंगारकाम्ल छाड़ू था दि फ्यूज प्रोटेक्टेड सर्किट फ्रॉम दी तुम कौन आसोटा इट इज फ्रॉम दी बोथ ऑफ दी एबव माने तुम शॉर्ट सर्किटिंग प्रोसेस तुम ओवरलोड तुम यहाँ तुम नॉर्मल फिजिक्स तुम जनरल साइंस भी आसूला ये तुम जान लो तुम जनरल साइंस क्वेश्चन भी आसूँ साइंस एंड टेक्नोलोजी को छाड़ी जनरल क्वेश्चन तुम रखी लास्ट 4 दिन ओनली आम देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और तुम डिजीज व्हिच इज नॉट ए हार्डवेयर तुम CPU मॉनिटर माउस माइक्रोसॉफ्ट जो छुई पार ना से छुई पार जोड़ाक जो हार्डवेयर जो छुई पार ना सॉफ्टवेयर करेंट इन द शॉर्ट सर्किट इट इज कॉल्ड एज इंक्रीज हेविली से जो तुम शॉर्ट सर्किट हो जाए से जो तुम गोटे पोड़ी जो बंद हो जाए माने जो हाई वोल्टेज तुम हो जाए व्हिच इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द CPU स्टोरेज प्रोसेसिंग डिस्प्ले कर ना तुम फंक्शन ताप मॉनिटर अच्छे मायोपिया
करेक्शन मायोपिया इज हेले कौन हुए तुम कनकेव लेंस यूज कर तुम मायोपिया ये सब हूँ बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री आम देखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मान तुम किसी कंप्यूटर भी आसूला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज यूज फॉर लेटर राइटिंग मल्टीमीडिया स्प्रेडशीट the non-conventional source of energy कौन तुम it is your biomass constitute a food chain तुम grass pulse mango grass goat human grass goat cow grass fish ये सब छाड़ देख दो grass goat human जमाने को माने सब तुम एटा कौन कहूँ कि गोटे फुड चेन को कंप्लीट करूँगी से जो जिनटा लिखला कि आ भर कौटा को ग्रास गोट को खाइब गोट को ह्यूमन खाइब तापर प्लांट हार्मोन सब किए तुम कहीपर दैट इज योर साइटोकिनिन तुम जोटा जो चार्टा जाक जो थिला तुम आडेनिन गुआनाइन ता भीतर गोटे ही तुम चेन चेंज अच्छी तो आम देखा साइटोकिनिन तुम जो टाइम देखा बायोलोजी लेक्चर रूट ग्रो डाउन एंड शूट्स ग्रो अप रूट ग्रो डाउन एंड शूट्स ग्रो अप एटा तुम कौन कहते दैट इज कॉल्ड एज द जियोट्रोपिज्म टाइप 2 डायबिटीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द it is by the both polyuria and the glycemia. Then the artificial kidney helps to remove the waste from the remove the nitrogen waste product from the blood. Who uses causes the air pollution सब करे acid rain global warming सब करे avoid in a biological marriage कौन जो बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल कौन लिखाई ए प्लस इज ए सिमिलर अच्छा तुम ये देटा तुम कौन कहल ब्लड ग्रुप तुम ए पॉजिटिव बॉय आउ ए नेगेटिव गर्ल इज इनकम्पेटेबल तुम साइंस वाइज ये जो साइंस रे देखा तुम केमिस्ट्री द मेजर एल्टीट्यूड डायरेक्शन विक्टरी ऑफ द क्लाउड इट्स कॉल्ड एज द नेफोस्कोप रु तुम आल्टीट्यूड डायरेक्शन और वेलोसिटी ऑफ द क्लाउड को मापी पार मेजर वेरी हाई टेम्परेचर दैट इज कॉल्ड एज द पायरोमीटर दैट लो प्रेशर टू द साइक्लोन वाटर टेम्परेचर दैट इज लो प्रेशर टू साइक्लोन वाटर टेम्परेचर इज 26 एंड ऑफ कोर्स तुम जो ये तुम जिन देखा आम जियोग्राफी क्लास रे जो साइक्लोन क्रिएट हुए जो तुम लो हिट जो तुम हुए हाई हिट जो हुए मिनिमम केते टेम्परेचर थाए that is 26 and half. Insulin is secreted from the pancreas. तो देख लो तो तुम क्वेश्चन सब कौन कौन आसूची